बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, शब कद्र की नमाज आपको किस तरीके से अदा करनी है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। इसीलिए आज की इस वीडियो को हमने टेक्स्ट में एडिट किया है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बिना किसी इधर उधर की बात किए हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले आप इस नमाज को अदा करने का वक्त समझ लीजिए। ये जो रात 21वीं रात है, 23वीं रात है, 25वीं और 27वीं और 29वीं रात को आती है। इन 5 रातों में ईशा की नमाज और तरावी से फारिग होने के बाद आप इन नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो ईशा और तरावी की नमाज के बाद इस नफिल नमाज को अदा करें, और जो हमारी बहनें हैं वो भी ईशा की नमाज के बाद इन नफिल नमाजों को अदा कर सकती है। जब भी हम कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है उसकी नीयत का तरीका। इस नफिल नमाज की नीयत आपको बिल्कुल इसी तरीके से करनी है। नीयत वैसे तो दिल का इरादा है। अगर आप सिर्फ ये सोच लेंगे कि हम 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज अदा कर रहे हैं या लैलतुल कद्र की नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नीयत अदा हो जाएगी। लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। आप ईशा और तरावी की नमाज से फारिग हो जाने के बाद जा नमाज पर खड़े हो जाए। जा नमाज पर खड़े होकर इस तरीके से नियत करे, 2-2 रकात करके आपको ये नफिल नमाज अदा करनी है। तो आपको 2 रकात नफिल नमाज की ही नियत करनी है। जैसे नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शबे कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब एक मरतबा आप सना पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। एक मरतबा बस इसे आपको पढ़ना है। आपकी स्क्रीन पर भी आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। उसके बाद एक मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ। उसके बाद जो चारों कुल आते हैं, यानी सूरे इखलास, सूरे नास, सूरे फलक, सूरे काफिरून, इनमें से कोई एक सूरा भी आपने पढ़ लेनी है, उसको एक मर्तबा पढ़ लीजिए। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाए। रुकू में आप 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़े। फिर आप रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे, रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधा सजदे में आ जाएंगे। सजदे में आप 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। फिर आप दोबारा से अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अब दोबारा से फिर से आप लोगों ने 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ आपको बहुत ख्याल रखना है, दूसरी रकात में खड़े होते ही एक मरतबा सूरे फातिहा पढ़ना है, यानी अलहम्दु शरीफ। फिर एक मरतबा सूरे इखलास पढ़ना है, या चारों कुल में से कोई एक सूरा आप पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएंगे। रुकू में पहले की तरह 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। फिर आप समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएंगे। सजदे में जैसे अभी बताया, यानी 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और अल्लाहु अकबर कहकर बैठ जाए। यानी जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे हम सजदा करते हैं, सेम उसी तरह सब कुछ करना है। फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाए। दोबारा सजदे में आने के बाद 3 बार, 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़े और अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाए। जैसे ही आप कायदे में बैठे, आप एक बार अत्तहियात पढ़े, उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़े, दुआए मासूरा पढ़े, रब्बना आतैना पढ़े और सलाम फेर ले। यहाँ पर आपकी 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा, हमें इस रात में कितनी रकात नफिल नमाज अदा करनी है? तो इसका जवाब ये है कि ये जो मैंने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका अभी आपको बताया है, ये आपकी मर्जी है। आप इस रात में 2-2 रकात करके जितनी चाहे उतनी रकात अदा कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं है कि 6 रकात पढ़नी है, 12 रकात पढ़नी है, 20 रकात पढ़नी है। आपकी मर्जी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी नमाजें पढ़नी है, कितनी नफिल नमाजें पढ़नी है। लेकिन कम से कम 2 रकात शबे कद्र की नफिल नमाज जरूर अदा कर ले। अब यहाँ पर जब इबादत की बात आती है
تو جب آپ یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے اس کے بعد آپ جا نماز پر بیٹھے رہے۔ اب یہاں پر کچھ عبادتیں آتی ہے جو آپ کو کرنا ضروری ہے۔ نفل نماز ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ بسم اللہ شریف کا وظیفہ کریں گے۔ کس طریقے سے کرنا ہے بہت دھیان سے سمجھو۔ جا نماز پر آپ بیٹھے ہو، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب اتنا وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے اس کے بعد اللہ سے اپنی نیک اور جائز حاجتوں کے لیے دعا مانگے۔ لیکن ابھی عبادت مکمل نہیں ہوئی، اس کے بعد آپ استغفار کی ایک تسبیح پڑھیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر کے آپ 100 مرتبہ اسے پڑھیں گے۔ اگر پوری دعا پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں اگر آپ کے پاس وقت بچ جائے تو جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھے، اور اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ جب آپ اتنا کام کر لے اس کے بعد آپ جتنی چاہے اتنی دعائیں مانگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ تو فرمایا گیا اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم ایک بار ہی پڑھ لیا کرے کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب کو تو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کر لی، بھلے آپ کچھ نہ کریں لیکن آپ اس دعا کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لے، خاص کر 27ویں شب کو آپ یاد رکھیں، اس دعا کو پڑھنا بالکل نہیں بھولنا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ تو دوستو اس رات آپ خوب عبادت کیجئے، ہر ایک دعا ہر ایک وظیفہ آپ کیجئے گا، خاص کر 27ویں شب کو۔ تو جو نماز نفل کا طریقہ شب قدر کا ہم نے بتایا ہے، اگر اس میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ہم اس کا سولوشن دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔